Chog Moral. Kaya ba? 400. Manager! Ang kami ni Kikoy. Sinok na lang. Kaya mo, Taiso! Nasa akin na. 70 Taiso! yun, 70. Kukontent kita! Ito po ang kanilang manager. Eh. Oh, kasali na kayo pare sa content ko pare. Oo. Okay. Iyo. Ang bugi mo boy. Hoy, ay, pag naka-zoom na live ko. Pati doon sa harapan kung maganda. Daw po. Rihanna, Ah, Motor at Clasho. Pasok na po. daw pare pang profile. Ay, si Jamak, ay si ano, Kalkal. Huwag ka magalo, huwag ka magalo. Tama lang. Diba? Ito yung ano, yung sa basketbulan. Galing mo talaga. Nandun pa kami kilalun. Ngayon talaga ang bida, nagpapauna. Puta! Come on! Highlights agad! Kukulaya. Daboy! At nagkukuntin tayo. Uy, nice one. Nice mo. Okay pare. Game ulit, game ulit. Patay ka na naman! Oo! Dalawang highlights na! Dalawang highlights sa Chog Moral! Chog Moral! Chog Moral! Panggit na pati yan. Nasa manggit na. Malaiking ko yan. Karni. Kuha mga pare. Oy, pare. May isa pula. Nice one! May highlights ka na boy! Ano, may isa pa. Minamantay na si Chog Moral! Putang ina yan! Uy! Puta na ground out! Nice! Wow! Wow! Nice one! Counted, counted! Nice! Ah, si Chog Moral go! Talbo si Chog Moral! Talbo si Chog Moral! Talbo si Chog Moral! Ay, putik yan, sayang. Nice. Sayang. Nice. Ay, puta, galing sana. Nagawa ni Doktor. Doktor, Zamudo. Boy, ulo. Zamudo, Paso Bautista. No good. Paano ang clear by Dashboard? Uy, tumba. Naku, apat na lang. Kung saan na kaya? Galing nga. Call, Singalanan. Yes! Manyaga, leading the ball. Paso Campes, back to Manyaga. 2-1. Hito mo sa Puta, bula.
Nice. Okay, wala. Nakuha ni Banyana. Banyana. Ikaw ay kamper. Good pa din. Rep! Excuse! Nakuha ni Choose, choose. Nice! Wala na. Ah, Chug Moral. Isang bumba. Last 18 seconds. Babagoy na. No. Ay, Ben Chug Moral. Nawala. 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 Eh, let's get a boy. Hello, Pinay. Okay, let's start our second quarter. Rep! Excuse, Rep. Ako na nga, ano, mga tira mamaya. Ako na. Chug Moral. Ay, akin na, hindi na lang. Ah, si Chug Moral natin. Ano, ikaw ako. Putik yan. Nice puta, power play. Chug Moral, diretso. Balon, yes, for 2 points. Balon. Rep! Foul. Puta, nag-start na pala. Campbell, no good. Nakuha ni Banyana. Itumo. Bautista, binababa ang bola. No good. Campbell. Pinatukan nila Itumo. Itumo, Chug Moral! Nice one, Chug Moral! dribble the ball. Balon to Samudio. Samudio aim for 3. Chug Moral din pala yung pare. Mali kayo ng kinalaban. Itumo. To Banyana. Okay. Banyana back to Itumo. Itumo back to Serase. Si Rase. Oh, Nakuha ni Itumo. power play! Sayang! First row. Buta nawa. Para nagbato ng nyug sa Lagaraga. First right. Oras natin. 3 minutes and 20 seconds. Yeah! Tay, sarap! Sarap mo, kuya! Mudo. Easy 3 ball. Galing niya pare! Hey, let's go! Kid mo. Wala itong bias. Lahat kayo magkakaroon. Puta, ginalingan nga. No good. Uy, pinaluwag si Viviana. Meron pang counted ball. Itumo. All ka, ito mo. Di ba gags yung mga kasama? Di, ha? Pa, extra ka dyan. Kuha, Taiso. Nice yan. Itumo. Time out daw! Wala. Ano sa time out? Ano? Nabaga, Chug Moral. Serase. Banyana. Foul! Balon. First
Ato kay Chug Moral. Utang. Ato kay Chug Moral. Utang. Ay, galing. Putik yan. Nice one. Ang galing nun. Ay, nahuli. Good naman. Lumipad. Nice one. No good. Nakuha ni Tumo. Binato kay Banyaga. Banyaga. Yes! 40 points. Banyaga. Nadaan sa galing. Nakawala ang bola. Nakay Banyaga. Chug Moral. Chug Moral yan pare. Chug Moral. Si Chug Moral. Sabaw taon. Nakuha ni Tumo. Tuwa Serase. Tuhi Tumo. Tu Serase. Rep. Tu Banyaga. Ang inang yan. Dali. Pwede yan. 1 minute and 11 Si Chug Moral, basahin mo. Dali. Tubig. Chug Moral. Si Chug Moral, paano mo? Basahin mo na. Ano to? Ano kahit yun? Ano ba? Tangina ka. Si Tutoy. Sino? Si Tutoy si Erin. Shoutout pre. Ano? Shot ko na to. Yung tangina yan, wala lang. Hindi ko na videoan. Chug Moral. Okay, diretso mo, Chug Moral. Oh, puta. Ano? Rep. Sug ka konti, rep. Nice! Putik yan. That's 50 seconds. Mabagay ka lang. Siya pa boy. Nice one. Putik yan. 5 seconds. Shoot na yun mamaya sa edit ko. Ay, nakuha ng Serase. Mabagay ka lang. Serase. Ay daw rep. Ang edge baka. Binato kay Binato. Chug Moral. Nice one. Chug Moral. Sinalaksak. Abot, abot. Banyaga. 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 Oh, wala. Rodisa. Panis ka sana. Hey! Puta pati cameraman iwan. Tuwa. Tumo. Tuserase. Puta panis! Hindi mo nakita si Chug Moral kanina eh. Hindi mo nakita si Chug Moral. Tumo. Si Tuserase. Chug Moral. Serase. Talino. Siyempre. Time out. Pagod na si Lolo Bron. Pagod na si Lolo Bron. Pagod na. Ay, si Chug Moral boy. Nakilala mo yan? Si Chug Moral yan. Si Chug Moral. Dito ka. Sama sa kayo mamaya. Yeah. May pants. Chug Moral. Ah, si Chug Moral. Galing. Ayan, Chug Moral. Chug Moral. Yo! Putik yan, Chug Moral! Woo! Aray ka. Uy, ito
Tumba si Lolo Bron. Pinatuloy Banyaga. Banyaga Ace. Yes! Or 2 points. Lolo Bron. Pumasa. Banyaga. Banyaga to Serase. Ayuts. Substitution. Dribble the ball. To Manzanillo. Aim for 3. Yes! Yeah, may let's get baka. Moral. Ay na, si Chug Moral. Serase to Banyaga. Banyaga Ace. Yes! Serase dribble the ball. Pass to Banyaga. Back to Serase. Pass to Chug Moral. Tira. Serase. Serase. Ah! Hindi makashoot si... Rivera. Yes! 4 times. Nice, putik yan. Kuha kang Ben. Chug Moral. Chug Moral. Nice one, Chug Moral. Woo! Chug Moral. Doktor, incoming the ball. Pass to Manzanillo. Buti ka. 35-48. Favor of right time. Chug Moral ng Bicol. Ito ba yun? 3 points. Nice one. Pre, may let's ka pare. Banyaga. Banyaga. Kay Chug Moral. Lolo Bron. Taas ang kamay ng bawat. 90 seconds. Go! 38-48. Unang throw. Nice. Parang kanina lang ah. Hype yan. Malupit ka. Ritual mo yata yun. Throw. No. Rebound by Bautista. Bautista. Chug Moral. Nakuha ni Serase. Pass to Banyaga. Pasak. Banyaga to Serase. Time to shoot. Banyaga out. Foul. Silong 20. You know? Ama siya tatak mamaya. Tinamaan pare. Tinamaan sa tagaliran. Sa lalo pa ganun po. Kay balon. Chug Moral, shout out! Shout out! Iba talaga pag sumisikat, di namamansin. Yung camera mo kanina eh. Ganda no? Mayabang, porque malinaw camera. Yabang. Kita mayabang. Game vlogger ka tayo, di ba? Pugi ka man dito, boy. Oh, tama nga si ano. Video. Video. Ano ba kayo? Chug Moral? Si Chug Moral. Masakay kami dyan rin. Tayo, dito ba tayo masakay? Ano ka nakarating ditong hype kayo? Nice one! Lakas mo talaga, Kambil! Idol! Idol! Nice puta! Chug Moral! Ang dami naman Chug Moral dito. Yung sa atin na yan lang ay, basic lang ay. Simple Chug Moral. Ito ginay. Sabi ni Jimmy, sayang daw ang laki niya. Ay, sinakita mo yung kabataan ko. Yeah. Banyaga, hawak ang bola. Dribble. Tinatanong siya na. Chug Moral. Si Rase! Na. Patay ka dyan. Banyaga. Banyaga. No good. Nakuha niya. Manzanillo. Manzanillo. Doktor. Dribble the ball. Pass to Zamudio. Zamudio. Uy. Serase ulit. Serase. To Banyaga. Chug Moral. Umisa pa. Bang! Puntang! Ay, nakasara si Banyaga. Puntang na wala. Araw magaw. Ayop na yan.
Tor. Tinitribol ng ball. Pinasa kay Mancilio. Paso ni Lera. Lera sa dos. Yes for 2 points. Yung mayaga. Mega. Diba? Ah, kala ko mayaga. Mega. Banyaga. Tugmural! Tugmural! Putik yan! Bautista. Dribble the ball. Shoot na yun mamaya sa edit ko. Bautista. Sinalaksak. Yes for 2 points. Bulaboy! Serase. Nice. Diretso. Sobra. Nakuha. Ang bato ng Bicol region yan, Lolo Bron! Sayang. Zambujo. Wait lang. Okay, boy, shoot mo yung pares, boy. True. Ulo mo, Kir, hayop ka. No good. Jumpers ready for the last throw. Anami pati eh, no? Anami ba yan? Mahusay ka. Nice! Lolo Bron! No, sino po? Mancinido. Huwag ka naman magbantay bata. Bilis, ibangin na po. Kaso Hitumo. Hitumo. Di ko naman. Nakuha ang doktor. Pinasa kay Bautista. Bautista. Laki niyan. For 2 points. Bautista. Una. 1 minute and 37 seconds. Nakuha ang doktor. Tapos Bautista. Bautista. Once again. Next for 2 points. Time out. Gaya mo naman si Baka. Huwag ka magbantay ng ganyan. Ah, boy. Lolo Bron. Isibol. Yan, lamang boy. Ano? Shout out. Oras, 1 minute and 31 seconds for the last quarter. Yung layo. Layo, hayop ka. Ay, 42-49 pala. Ha? 42-49. Ah. Ayop ka? Ayop sa 49-32. Sana ano na lang yan, mga isibol na lang. Tira mo! Open. Tumo, dribbling the ball. Itumo pa din. Shoot yan. Kaya. Shoot. Ba. Ah, butik. Good, 1 point. Down to the last row, jumpers ready. Tingin ka. Okay, another point. Sarap ng ring dito ay. Dati ko laro ano? Lagi. Pass to Bautista. Ay putang ina. Sino po ang foul? Campbell? Campbell. Third person foul. First team foul. Oras, Boy, watak-watak. 1 minute and 10 seconds. Banyaga, dribble po. Inabangan ng Lera. Banyaga. Good, sino po ang foul? Ano ba, naiiwan yung cameraman. Ayop na yan. Penalty spray. Oras, 1 minute and 1 second. First throw, by Banyaga. Ay. Good for 1. Video mo naman kasi. Tang ina ka mamaya yung pag-i-edit na bubuka pares lang yun ang quality pag i-edit. Another point for Brenta. At Chichog Moral. Ano boy, bantay? Oras, last 55 seconds. No good. Nakuha ni Alcen. Dito mo. Luway lang, luway lang. Seconds. Banyaga. Luway lang.
Nice. Set to shoot. Foul, Zamudio. Penalty, Zamudio. Third personal foul, penalty situation. Shoot mo, 1 goal! minute and 35 seconds. Gawit na lang. Ng ano? Yes, for 1 point. Down to the last row, jumpers ready. Ta shoot. Dali naman. Pwede na? 42 lang, pare. 55. Ikoy, harap na lang. 30 seconds. The ball. Pinira. No good. Follow up. Oh! Tugmuran! 30 seconds. Banyaga. Okay. Yeah. Tugmuran! Ay, tugmuran! Si Lolo Bron. Tugmuran! 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 Doon ka na! Tugmuran! Banyaga. Ay, ayam na yan. Machas pala, hindi tugmuran. Machas. Machas ang dumali. Gigoy, ano yun? Gigoy. Labak. Hindi ko alam. Mamaya na lang sa vlog. Committee, linis pa tayo. Machas boy, machas.